ওকে, কলিশন বা সংঘর্ষ। হ্যাঁ, প্রসিজার শেষ হয়ে গেছে, প্রসিজার আমরা শেষ করেছিলাম। তারপরে ওখানে যে অঙ্কগুলো আছে ওগুলো করছি আমরা। আর আজকে আমরা পরের চ্যাপ্টারে চলে যাচ্ছি, সংঘর্ষ। আর দিস ইজ কল্ড কলিশন। হ্যাঁ, সেম পরীক্ষা। কোন চ্যাপ্টারে ওটা আমরা লাস্টে বলি, যাতে সবাই জয়েন করার পরে বলি, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এভরি টাইম আধ ঘন্টা। চলো, 1 ঘন্টা পরীক্ষাটা আমরা কোন সপ্তাহে বলেছিলাম? পরের সপ্তাহে বলেছিলাম। সিলেবাস বলেছিলাম ফিকশন পর্যন্ত না? ইয়েস, তাহলে হবে। ওটা 1 ঘন্টার পরীক্ষা হবে। দ্যাট ইজ 1 আওয়ার কোশ্চেন পরীক্ষা। আর কোশ্চেন থাকবে 30টা। স্কেলার ভেক্টর, রেস্ট এন্ড মোশন, নিউটনস লজ অফ মোশন, আর হচ্ছে ফ্রিকশন, আর হচ্ছে প্রজেক্টাইল মোশন। এই 5টা মিলিয়ে আমাদের একটা বড় টেস্ট থাকছে, এন্ড দ্যাট উইল বি অফ টাইম ইন্টারভেল 1 ঘন্টা। ঠিক আছে? আবার লাস্ট টাইম একবার বলে দেবো, ঠিক আছে? চলো, 120 মার্কস, 30টা কোশ্চেন, 120 মার্কস। ওকে, লিসেন কেয়ারফুলি। আমরা শুরু করলাম আমাদের পড়াশোনা। খুব ইম্পর্টেন্ট লাইন বলছি, ফার্স্ট লাইনটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমাদের কোলিশনটা হচ্ছে যে স্যার, একটা বডি উইল বি আন্ডার নো এক্সটার্নাল ফোর্স। আমাদের মানে 11-12 এর যে সিলেবাস, জয়েন্টাইটি সিলেবাসে হচ্ছে বডির অ্যাক্সেলারেশন থাকবে না, কথা নয়। বডির অ্যাক্সেলারেশন থাকবে না, নন অ্যাক্সেলারেটেড বডির কোলিশন হবে। দিস ইজ আওয়ার ফার্স্ট নলেজ, লিখে নাও। আওয়ার সিলেবাস হচ্ছে নন অ্যাক্সেলারেটেড কোলিশন। যেটা বইগুলো লেখে না, আর যারা পড়ায় তারাও বলে না। নন অ্যাক্সেলারেটেড মানে কি? The bodies which are colliding with each other is not under any type of external force, under the action of external force. ওরা ইউনিফর্ম স্পিডে গিয়ে ধাক্কাধাক্কি করবে, ঠিক আছে? অ্যাক্সেলারেশন থাকছে মানে কি? এক্সটার্নাল ফোর্স আছে। তা নিউটন স্যার কি বললো? when you apply a force on a body, then an acceleration is produced, right? So our collision এর জন্য কি হচ্ছে স্যার? নন অ্যাক্সেলারেটেড collision। তোরা কন্টিনিউয়াস কথা বলছিস ভাইজান, ইটস নট গুড হ্যাবিট। ঠিক আছে, স্যার কথা বললে চুপচাপ থাকতে হবে। ফার্স্ট লাইন ক্ল্যারিফাইড, নন অ্যাক্সেলারেটেড। ঠিক আছে, চলো আমরা শুরু করছি আমাদের পড়াশোনা। My first knowledge is theoretical knowledge, and that is about how many types of collisions are there. Types of collision. पहले वाला है, the very first type is perfectly elastic collision. এটা টাফ, হ্যাঁ, এই চ্যাপ্টারটা একটু টাফ, একটু টাফ লাগবে। So always feel free to ask me question. समझ ठीक है? किसी भी जगह पे प्रॉब्लम है तो पूछना। Perfectly elastic collision. Secondly, partly elastic collision, and thirdly, inelastic collision. I know you don't know anything about this, but I'm just saying first. I'll explain everything, each and everything. I just said my knowledge. As a teacher, I know all these things, and I'm sharing with you. There are 3 types of collisions. तुम लोग बातें करते रहते हो, very bad day. अच्छा ठीक है, कितने collisions है? 3 collisions. এরা কিভাবে আসে, মানে how they came and what is the definition of them, we are going to go for them. ঠিক আছে, প্রথমে 3টে কপি করে নাও, ফুল কপি এন্ড বাঁধা কপি। ফুল কপি আর বাঁধা কপি বলে, তো সেখান থেকে আমি ফুল কপি আর বাঁধা কপি বলি। Let's start sharing our knowledge. বলে, remember,
as I have written the first line, that this is non-accelerated collision. So what is the meaning of that? In all type collision, momentum must be constant. Momentum must be constant. इसको अच्छे इंग्लिश में बोला जाता है momentum is conserved. What I'm telling, listen very carefully. I already told you that there must not be any external force. So this is our second law, right? এটা আমাদের second law. So when there is no external force, what can I say? P. পিটা কি মাসি? হলুদ মাসি P কি বলো? পিটা কি বলো? ওরে হনুমানে মোমেন্টাম। P হচ্ছে মোমেন্টাম। এইটা কনস্ট্যান্ট থাকবে। কনস্ট্যান্টের একটা ভালো ইংরেজি হলো কনজার্ভড। ঠিক আছে? So the momentum will always be conserved. So if somebody says me, in which type of collision momentum is conserved, আমার আনসার কি হবে? বলেছে all types of collision. Like আমরা দেখো all are human beings, তাই না? জয়েন্ট ইন্টেলিজেন্সে আমরা কি করি বল? আমরা সেখান থেকে ব্রেনি বাচ্চাদের পিক আপ করা হয়। By NEET and IIT, what do? We pick up the topmost people. কেউ যদি বলে না দেখুন ও মানুষ আমিও মানুষ, ও পড়বে আর আমি পড়বো না, তাই না? যতই তুমি ইমোশনাল কান্নাকাটি করো, বলে না ভাই হবে না, যা। ঠিক বলছি? এবার কোনো কুত্তা যদি পড়াশোনায় ভালো হয়ে যায় আর ও জয়েন্ট এন্ট্রান্স দিয়ে পাশ করে যায়, ওকে কি নেবে? না, নেবো না আমরা। হ্যাঁ, নেবে না। কেন বলে? বলে এটা ইট ইজ অনলি ফর হিউম্যানস। কুত্তা, ছাগল, গরু এরা পড়াশোনায় ভালো হলেও ওরা নেবে। হ্যাঁ, ঠিক তো অনেক কিছুই না, দুনিয়াতে বেশিরভাগ জিনিসই ঠিক না। যাই হোক, কাম ব্যাক, বাপাস চলে এসো। বাইরে এখন আজকে অনেক ঢোল বাজবে, ঢ্যাক 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 ঢ্যাক। হ্যাঁ, আজকে মহরম। আমরা যাতে ইন্ডিয়ান, চান্স পেলে আনন্দে, তাই না? বলো এটা। হ্যাঁ, এফ মানে হচ্ছে the rate of change of momentum is called force, right? We have told this in Newton's law. And now when there is no external force, that is beta F equal to 0. Yeah, so P must be constant, क्योंकि किसका डेरिवेटिव 0 होता है? कांस्टेंट। और P क्या है बोलो? मोमेंटम। तो फिर मोमेंटम कांस्टेंट। তাহলে আমি আমার ফার্স্ট নলেজ শেয়ার করলাম। বলে স্যার इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिशन क्या होगा समर? मोमेंटम कंजर्व होगा। ऑल टाइप्स ऑफ कोलिशन में मोमेंटम कंजर्व होगा। फर्स्ट नॉलेज क्लियर? এবার देन हाउ कैन आई डिस्टिंग्विश अमंग देम? লাইক আমরা দেখো জানি যে মানুষদের আমরা ক্যাটাগরাইজ করি, ছাত্রদের ক্যাটাগরাইজ করি ভালো স্টুডেন্ট, মোটামুটি স্টুডেন্ট, আর তোমার মতো স্টুডেন্ট। ঠিক বলছি? ভেরি গুড স্টুডেন্টস, হ্যাঁ, সো অ্যান্ড ব্যাড স্টুডেন্টস। ঠিক বলছি আমরা? সিমিলারলি এখানেও তিনটে ব্রাঞ্চে আমরা কোলিশনকে ডিভাইড করলাম। কি কি বল? আচ্ছা, আমার গলায় কি শোনা যাচ্ছে ঠিকঠাক? আচ্ছা, परफेक्टली इलास्टिक, पार्टली इलास्टिक एंड पार्शियली इलास्टिक। बोले किसको क्या बोलते, क्यों बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन। तीन तरह का कोलिशन है। এবার এগুলো কিভাবে নাম দেওয়া হয়? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि इन ऑल कोलिशंस मोमेंटम विल बी कंजर्व। तो डिफरेंस क्या है? কেউ কি জানো? অলরেডি কি কেউ জানো যে কিভাবে ডিস্টিংগুইশ করা হয় এদের মধ্যে? অনলাইনে কেউ জানিস কিভাবে ডিস্টিংশন করা হয়?
নাও থাকে তাকে বলে परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन। जिस तरह का कोलिशन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा उसको हम लोग बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन। लिखे ना, द कोलिशन इन व्हिच kinetic energy will be constant, kinetic energy will be constant, kinetic energy will be constant and momentum is also constant, is called perfectly elastic collision. Is called and momentum will also be constant, is called perfectly elastic constant. আমরা তো ছোটবেলায় হ্যাঁ perfectly elastic collision এ আমরা ছোটবেলায় এই সময়টা আমার 11-12টা ইংরেজি মিডিয়াম ছিল, বাট আমার তো 10 পর্যন্ত বাংলা মিডিয়াম ছিল, মাঝখানে আমার একটু ইংরেজি ছিল বাপের চাকরি করার জন্য। হ্যাঁ, ডিফারেন্ট স্কুলে ঘুরে তাই আমি বাংলাও ভালো জানি, আমি ইংরেজিটাও ভালো জানি। তো এটাকে বলে পারফেক্টলি ইলাস্টিক কোলিশন। বাংলাটা হচ্ছে পূর্ণ স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ। হ্যাঁ বলো অনলাইন। হ্যাঁ স্যার আরেকবার একটু রিপিট করবে ডেফিনেশনটা, রাইট? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, the collision in which kinetic energy and momentum both are constant is called perfectly elastic collision. মনে থাকবে? হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। ইয়েস ইয়েস। তো স্যার let me explain this যে how can I say that? Suppose this is a block and this is our another block. এর মাস হলো m1, এর মাস হলো m2। সাপোজ এই বডিটা মুভ করছে with a speed u1 আর এই বডিটা মুভ করছে with a speed u2। সো অবভিয়াসলি u1 টাকে গ্রেটার দেন u2 হতে হবে, তাইলে একটা সময় গিয়ে কোলিশন হবে। সামনে সাইকেল, পেছনে মার্সিডিজ, ধাক্কাধাক্কি হয়, তাই না? তুমি দেখবে মাঝে মধ্যে পেপার টিভিতে আসে, তাই না, ধাক্কা খেয়ে লোকজন মরে গেল। তো সামনেরটা আসতে যাচ্ছিল, পেছনেরটা জোরে যাচ্ছে, তাই জন্য এটা হলো। উল্টোটা কখনো হয় না, সামনে মার্সিডিজ যাচ্ছিল, তুই পেছনে সাইকেল নিয়ে গিয়ে ধাক্কা মারলি, মার্সিডিজের লোকটা মরে গেছে। नेवर पॉसिबल। अबे तू इतना बात क्यों करता है, इधर देख, सामने देखो। सो सर अगर कोलिशन के बाद इन दोनों का स्पीड v1 एंड v2 हो जाता है, वो पिछले चले गए बेचारा। हाँ, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, फिर चला তুই ছোড়া কম বদ নাকি দিকায়। তো আফটার কোলিশন ওদের স্পিড কত হলো মাসি? মাসি বলছি, हाँ তোরা তো মাসি। হ্যাঁ, आफ्टर कोलिशन स्पीड কত হলো বলো? v1 एंड v2। बिफोर कोलिशन क्या था? इसका था u1, उसका था u2। आफ्टर धक्का-धक्की, এটা আবার বাজে সিগন্যাল, তাই না? आफ्टर धक्का-धक्की इन लोगों का स्पीड क्या हुआ? v1 एंड v2। तो अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन देखो, दिस इज applicable for
ऑल कोलिशंस थे ना, जो सबके लिए एप्लीकेबल है वो मेरे लिए भी एप्लीकेबल है. So this equation, the momentum conservation, is applicable for all types of collisions. That's why it is also applicable for perfectly elastic collision. আমি ক্লিয়ার করতে পারলাম? হ্যাঁ, this is better applicable for each and everyone. So this is also applicable for perfectly elastic collision. जो सबको मिलेगा वो मुझे भी मिलेगा. तो मैंने बोला कि मोमेंटम हर एक कोलिशन के लिए यहाँ पे क्या है, एप्लीकेबल है, मोमेंटम कंजर्वेशन. तो इसके लिए भी है. तो बिफोर कोलिशन मुझे लग रहा है कि इसका मोमेंटम था m1u1 और इसका मोमेंटम था m2u2. सो व्हाट वाज द नेट मोमेंटम बिफोर कोलिशन? m1u1 प्लस m2u2. और बाद में उन लोग का स्पीड क्या हुआ? v1 and v2. सो आफ्टर कोलिशन मासी ওদের মোমেন্টাম কত হলো বলো? m1 v1 and m2 v2. सो এটা আমরা লিখলাম. दिस इज फॉर एवरीवन. तो अगर इसको परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन है तो इसको और एक कंडीशन को फुलफिल करना है. तो इन लोगों का काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल होना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर. बेटा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर. सो मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी भी दोनों का इक्वल होना है, पहले और बाद में. प्रथमे एवं परे सेम काइनेटिक एनर्जी. इसका कितना था? हाफ m1 a1 स्क्वायर. इसका कितना था? हाफ m2 स्क्वायर. मिला के कितना था? हाफ m1 a1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 स्क्वायर. তাহলে आफ्टर कोलिशन কত হলো? हाफ m1 v1 स्क्वायर और उसका कितना हुआ? हाफ m2 v2 स्क्वायर. तो बिफोर कोलिशन एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू आफ्टर कोलिशन एनर्जी. बिफोर कोलिशन मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू आफ्टर कोलिशन मोमेंटम. তাহলে সেটাকে কি বলতে হবে? পারফেক্টলি ইলাস্টিক কোলিশন. এ না, দিস ইজ ডেফিনেশন. এটা মানতে হবে. যেমন আমি যদি বলি যে আমাদের ঘরে কজন ভালো ছেলে আছে, তাহলে ভালো ছেলের ডেফিনেশন হলো ফার্স্টলি তাকে ছেলে হতে হবে, তাই না? গুড়িয়া ভালো ছেলে হতেই পারবে না লাইফ, যতই মার্কস পাক, 100-এ 100 পেলো, she can never become ভালো ছেলে. আনলেস ও ডাক্তার হওয়ার পরে নিজের পয়সায় চেঞ্জ করলো নিজেকে, তাই না? তুমি করবেন নিজেকে ওরকম? কখনো কেউ করো না. মানুষ জাত খুব আমরা আত্মসম্মান বোধ সম্পন্ন. কোনো ছেলে কখনো মেয়ে হয় না, কোনো মেয়ে কখনো ছেলে হয় না. ও হয় দু চারটে পাগলা থাকে. ভালো, তুমি করো না তাইলে হবে. তো কাম ব্যাক. তো দেখো আমরা ওরকম ডিফাইন করলাম. এবার দেখো আমাদের ফাইজান হচ্ছে ছেলে, কনফার্ম, তাই না? এবার ওকে ভালো হতে গেলে কিন্তু ফিজিক্সে 100 পেতে হবে. দেন উই ক্যান সে যে ও খুব ভালো ছেলে, তাই না? ও 100 পেলেও হি ক্যান নেভার বিকাম ভালো মেয়ে. তো আমরা যেমন ডিফাইন করলাম ভালো ছেলে হলে তাকে আগে ছেলে হতে হবে, আবার ভালো হতে হবে. সিমিলারলি ওরা বললো পারফেক্ট ইলাস্টিক কোলিশন. ইয়েস স্যার প্লিজ. হ্যাঁ আচ্ছা চলো. তাহলে ফার্স্টলি দেখো কি করতে হবে, ওকে মোমেন্টাম কনজারভেশন প্রিন্সিপাল ফলো করতে হবে, আবার কাইনেটিক এনার্জি কনজারভেশন কে ফলো করতে হবে. এটা আমার ছোটবেলায় একটু এসেছিল, এরকম কেন করলো ওরা এরকম করে নাই. সায়েন্সে বলে আমরা এই কন্ডিशन फुलफिल করলে এটাই হয়. समझ में आ गया ना? बोले ये दोनों जो लोग करेंगे उन लोग उस तरह का कोलिशन को हम लोग क्या बोलेंगे? बोले सर परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन. सवाल ठीक है. तो पहली बॉडी का मोमेंटम क्या था बिफोर कोलिशन? m1u1. दूसरा बॉडी का कितना था? m2u2. मिला के कितना था? m1u1 प्लस m2u2. बाद में क्या हुआ? जिसका स्पीड u1 था